Ben Kalisa oye hakili kuraji nkono ka foko mo tika tando dukule insanfɛ ya donc imena wagati sɔrɔ ni bɛ se ka mako min ɲa I ko ɲa mɔgɔw ye ne bɛna jate damadamaw yira aw k'aw sigi aw kelen ne m'a fɔ aw ka taa sigi ka débat ka jama la dɛ aw k'aw sigi aw kelen aw ka ne ka vidéo in lamɛn ka ɲa aw ka hakili jagabɔ aw k'aw taa yɔrɔ lajɛ aw k'aw bɔ yɔrɔ lajɛ n ko dibi min bɛ diɲɛ kɔnɔ dibi n b'a fɛ ka diɲɛ dibi de ɲɛfɔ silamɛw ye bi ani chrétienw ye ani badenw ye n'i ye dibi ninnu faamu an bɛna an yɛrɛ bɔ la cogo min na fo n'an ɲana an yɛrɛ ma komi aw yɛrɛ ko ten fo ni Ala ɲana an ma dibi fɔlɔ ye mun ye n'i ye kuranɛ ta k'a lajɛ ko Ala y'a yɛrɛ dilan dibi de la Ala y'a yɛrɛ dilan dibi de la dibi filanan ye mun ye o ye kɔnɔbara dibi ye musow ka kɔnɔmaya dibi den bɛ yɔrɔ min na den dalen bɛ kɔnɔ yɔrɔ min na o de ye dibi fana ye dibi sabanan ye mun ye ni den ma da yɔrɔ ɲuman sɔrɔ n'a ma da muso barikama muso hakilima muso kodɔnna kɔnɔ la n'a wolola a ma lamɔ yelen na a lamɔna muso kolon bolo muso hakilin t'an bolo fa kolon bolo fa hakilin t'an bolo du kolon kɔnɔ du hakilin t'anw kɔnɔ sigida kolon na jamana kolon na diɲɛ kolon kɔnɔ den bɛ to o dibi fɛnɛ de la o ye dibi sabanan ye dibi naaninan o ye kaburu dibi ye sinon dibi tɔ kelen ni su kora dibi min bɛ don o tɛ dibi ye o parce que ni yelen nana o dibi bɛ boli mais mɔgɔ si tɛ dibi o taga yɔrɔ dɔn n'i ye yelen minɛ o tɛ dibi ye o ye hakili da dibi ye dɔrɔn o ye ɲɛda dibini ye dɔrɔn o tɛ réel ye mais n b'a fɛ ka bi débat in n b'a fɛ aw k'aw sigi aw ka hakili jagabɔ n'i b'a fɛ ka faamuyali kɛ ni n bɛna muso kɔnɔma ka dibi ɲɛfɔ n bɛna relation de fɔlɔ ɲɛfɔ n bɛna ani cɛ ka rencontre fɔlɔ de ɲɛfɔ n bɛna ani den fa ka relation de fɔlɔ ɲɛfɔ n bɛna u ka furu de ɲɛfɔ fɔlɔ ou bien minnu ka kanu ɲɛfɔ ou bien minnu ka rapport sexuel minnu ɲɛfɔ parce que n y'o de fɔ aw ɲɛna n'an mɛnna sanfɛ don dɔw la an k'an tunu ji jukɔrɔ mais n bɛ wuli n'aw ye dɔɔni o yɛrɛ yira ko tɛ o hakilimaya ko de don n'i ye faamuyali kɛ n'i y'i taga yɔrɔ faamuya k'a yɔrɔ dɔ ka ɲa k'a sira tilennen dɔn ma da ni bɛ tunu c'est-à-dire ni Ala ko diɲɛnatigɛ in ye sport and play ye c'est-à-dire tulonkɛ ni fɔli o b'a yira an na o kan k'a yira hakilima bɛɛ la ni diɲɛnatigɛ ye tulonkɛ ni fɔliw ye o kɔrɔ ye ko denmisɛnnin ko de ye o ye denmisɛnninw ka baara de ye o ye hakilintanw ka baara de ye o ye maa minnu hakili ma dafa mɔgɔ minnu ma maturité sɔrɔ fɔlɔ o ye olu ka baaraw de ye donc dɔɔni tulon bolola karankɛyɔrɔ donc mɔgɔkɔrɔba t'o kɛ o denmisɛnninw de b'o kɛ ni diɲɛ bɛna ɲa ni diɲɛ bɛna dilan ni anw bɛna tila jɔn de bɛna anw tila muso ɲuman dɔ de bɛ den ɲuman wolo den bɛna an tila o muso ɲumanw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka den ɲumanw lamɔ den minnu bɛna an tila o muso ɲuman ni cɛ ɲumanw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka den kɛ den min bɛ kɛ den barikamaalen ye den min bɛ se ka na farafinw tila k'an tila cogo di k'an tila an juguw la k'an tila an jugu jumɛnw la k'an tila sitanɛ la o bɛ kɛ cogo di ni ɲɛ tɛ ɲuman dɔn ni ɲɛkisɛ ye n'a ye yeli kɛ filɛli kɛ n'a tɛ se ka fɛn ɲuman dɔn ni tulo ye kuma mɛn n'a tɛ se ka kuma in analyser
ni da kuma bɛ da in kɔnɔ da in tɛ se ka waga ka kuma in fɔ o bɛ se ka kɛ cogo di. Ne badenw kuma in ka du dɔɔni donc un peu de patience. Kuma in a ka du dɔɔni mais n b'a fɛ avec le temps a bɛɛ ka hakili sigi i k'a faamuya. Ni den de bɛna an tila yɛrɛ fo ba ɲuman ka kɛ den na, fo ba hakili sigilen ka kɛ den na, fo ba nisɔndiman ka kɛ den na, fo ba faamuyali ka kɛ den na, ba min b'a yɛrɛ faamuya, ba min y'a yɛrɛ dɔn, ba min y'a yɛrɛ faamu, ba min ye diɲɛ faamu, ba min ye Ala dɔn, ba min b'a yɛrɛ dɔn, a bɛ sigida dɔn, a b'a dɔn a ka programme ye fɛn min ye. O yɔrɔ la n bɛ chrétienw ta ka n'a bila silamɛw ta kɔnɔ, bɛɛ k'a jateminɛ i yɛrɛ ye. Chrétienw ko Nabila Isa Jésus Christ k'o ba Marie k'o ye Ala de ba ye k'o ye Ala ba de. Ça c'est la mère de Dieu. Mais kuranɛ fɛnɛ kɔnɔ chapitre 19 là, au chapitre 19 bɛɛ consacré bɛ Marie de kan, Mariama. A ka fisa ni muso bɛɛ ye. K'a ka fisa ni muso bɛɛ ye. Chapitre 19 n'i ye 19 nin ta 1 ni 9 ye les 9 planètes du monde ye. Planète kɔnɔntɔn de bɛ diɲɛ kɔnɔ. 1 bɛ kɛ tile ye, tile ye planète, tile bɛ kɛ comme tile y'a dama planète ye, mais planète tɔ bɛ marcher, bɛɛ bɛ marcher tile de ka puissance la. Tile de bɛ a rayon gosi planète ninnu kun pour que planète ninnu ka se ka tourner, pour que planète ninnu ka se ka marcher. Comme n y'a fɔ aw ye cogo min na, Bible ni kuranɛ diɲɛ histoire a calculelen de don. N ko kuranɛ kɔnɔ ko c'est-à-dire la religion musulmane, silamɛya diinɛ, ko c'est la pure mathématique, calcul jɛlen de don. A b'i comme ni ko 1 plus 1 égale à 2 yɔrɔ i tɛ se ka 1 plus 1 fara ɲɔgɔn kan cogo si la k'o bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ni 2 tɛ o. Donc silamɛya ye c'est de la mathématique. I taara ta sira o sira fɛ mati dafalen, calcul dafalen de don, parfait, wallahi sans équivoque, calcul dafalen de don. Ni Mariama ye muso bɛɛ la ɲanama ye, mais pour que i ka sauveur sɔrɔ, pour que i ka den sɔrɔ, den min bɛ se ka mɔgɔw sauver, f'i ka muso sɔrɔ, muso min ye exemplaire ye o bɛ se ka den wolo ka den lamɔ, den min bɛ se ka diɲɛ sauver. O de bɛ se k'a to ni Jésus Christ bɛ se ka sauveli kɛ, ni Nabila Isa bɛ se ka na an tila k'an bɔ bolo la. Mais a ka du n'o bɛɛ ye, mais n tɛ taa fo dumayɔrɔ la bi, mais siɲɛ wɛrɛ inshallah ni Ala ye kɛnɛya ni si jan di ma n bɛna jigin n'an ye, an bɛ taa dɔɔni dɔɔni. Mais n'i ye anw ka société lajɛ, k'anw ka passé lajɛ, k'anw utiliser cogo lajɛ nansaraw fɛ, Ala kana mɔgɔ si kana yada sa. C'est-à-dire muso ɲuman, anw de dɛsɛra ka muso ɲuman lamɔ fɔlɔ an ka société kɔnɔ, anw de dɛsɛra ka muso hakilina lamɔ an ka société kɔnɔ, anw de dɛsɛra ka muso dafalen, muso Ala dɔnna, muso limaniyalen, muso kodɔnna, anw farafinw de dɛsɛra k'o lamɔ fɔlɔ an ka société kɔnɔ pour que o ka dencɛ wolo, dencɛ min bɛ wele ko le sauveur. Anw ma se k'o muso lamɔ fɔlɔ. Ni mɔgɔ ɲuman fɛn fɛn bɛna diɲɛ in kɔnɔ, wallahi Allah a bɛna musow de fɛ. Ala tɛ fosi jigin ka bɔ jɔlɔkɔ fɛ ka jigin. Ne m'a fɔ n ko den barika ma wolo dɛ, ne m'a fɔ n ko duwawudenw ma wolo dɛ, mais anw ka denw, anw farafinw bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye de par surprise.
par surprise. Wallahi, par surprise. Mouna. Parce que science ça va dire. On te chance ça va min don follow. Mais avec farafin groupe do wolo. Mais ate on de boulot follow. Ate mo de boulot munu mbese kana wulu. Munu mbese ka muso lamo muso mimbena. On sauvé. Muso mbese ka denche wulu denche mbese ka farafin sauvé. Au science ça va. On m'a kalanko la flo. Chetane kalikando koute an kala chance sabaina. Mais akacha ala fe hakli mo ba famu. La première chance ni nanzara ko koute farafin kala la djie kono. Ça c'est la science de la guerre. Guerre be ke chogomina o science o technique ko tan kala la. Muno exemple de mo farafin do ko yo soro. Abe fuma ko Toussaint Louverture. Allez comme Haïti. Haïti, c'est le premier pays noir du monde qui a pris son indépendance en 1800 et quelques. En boutant les Français, l'armée de Napoléon, Alessini Haïti Bode, Hassidiano, Rassisian, fait toi boulot. Parce que tu sais le vertueux complot. Je m'excuse. Oui, complot formé contre l'armée de Napoléon. Non, mais tu es tout bouffard. Oui, tout bouffard du coucher. Donc, allez de quel premier pays du monde noir qui a indépendance. En tant que Bounia, Baké Haïti, en tant que reconnaissance de Haïti, mais peu de noirs savent ça. Allez, Sini. Ni ya Haïti te ke jamana yi ko hasidia be français wala alisini uluma yafa Haïti ma alisini uluma yafa action na alisini parce que akumbe aye akumen kan Napoléon ga sura sous bandi. Donc la science de la guerre on m'a dit ko la folo. La science des affaires commerci ka commerci ka business ka business ka affaire développer ka société développer pour génération de génération en génération en makalo la folo ni mo kay war soro ni makuna dia ni de nana ni fa nana na folo be ba ou bien ni mode nana na folo be ba ou bien ni kloma sama nana na folo be ba o de ba on société kono donc on te affaire business en tout science donc Ani, science ça va la science de choisir un bon mari ou une bonne femme. La science de marier ou bien de relation sexuelle entre science de folo. On peut nous offrir ka baye mo sebe ou bien ka faye mo sebe kwa chekai ka jelendo ka bobara ka bu ka formun kai kwa kalanendo ko wari ba ku muso fana be cɛ ta de no a ye cogo kaɲi c'est un beau gars, c'est un galant, c'est un riche, c'est un intellectuel, c'est un gars qui vient d'une bonne famille. Donc an ta science yɛrɛ dɔn halisa mais inshallah ni ala ka dɛmɛ ye dɔɔni ne ye a bɛna ninnu walakaw n bɛna walanka dɔɔni. Donc ni muso kɛra k'e tɛ se ka cɛ identifier cɛ min bɛ se ka barika den d'e ma, cɛ min bɛ se k'e la nisɔndiya, cɛ min bɛ se k'e bila en sécurité, cɛ min b'a jɔ a ka responsabilité kɔrɔ a ɲɛ ma, cɛ min b'e to e la faamuya diɲɛlatigɛ in na ala ko la ani yɛrɛ ko la ani dunuya in ko la. An bɛ bɔ de ka taa cinéma na, ka taa fɔlikɛyɔrɔ, ka taa théâtre bɔyɔrɔ, ka taa boîte de nuit la, i bɛ muso dɔ ye a bɛ dulɔ min na e yɛrɛ bɛ dulɔ min na, aw si hakili tɛ yen, aw bɛ nisɔndiya, aw bɛ hakili si dafalen t'a siw, aw bɛ dɔn na, aw bɛ manamana la, o bɛ taa laban
rapport sexuellement o mana labo ma dron ala kan kisi no na ke kono yi no na ke kono yi ko edin ibe che ka be dunya nek man ta dabon kama muso fina baka fo akaso kala fina kuma ta dabon kama donc non seulement dembe muso kono muso te demi fe dembe muso kono demi nana ni disukasi muso ni ma muso mbaka kono maya tanke na masika kono ni chie aba kono maya mbeke disukasi la aba beke ni sogoya la aba beke yella gosila aba beke yella maluya la ni yo beke den min be kono bara inani abe fe min kono yoro la obe komi jeli kurudi obe komi jeli kurudi ikomi ni ye kurane fenenta surati 17 la de clat o ye jeli kurudi o surati complet ala yo o fo jeli kuruka mais ne bado aw ko ba juli kala o tsaka ni yesa ali no ye ni ngolu bi seka olu ba fo de ko lu be malu ya kan fo ala ka kuma malu ya ko te ka fo malu ya ko te wu ni ma fo adamade te wuli ni ma fo adamade te ka adamade non on yi bakandi me hakili de ba ni bakambo nyogo mawu e ma kanguru be to ma confesser flaka wu adamade na mara bali aka jugun dantan fen be e nga on ne bi se ka wara mine on ne bi se ka dantan fen be nyana ma mine wu donc o yoro la o de ba ngo société ko no ni an manga muso fara ɲɔgɔn kan na manga muso manu fara ɲɔgɔn kan na manga muso jogonya na manga muso la kala na ma hakili danga muso ma wallahi ambe men na ma souvere wulu de ambe men na ma denche soro denche min bena anga juru sara de juru jugu de bana de juru jugu de bana fauka don kafo ko shitane nana do aw kaso shitane te fen wore sanfe de to awu de shitane kana aw deunta kana aw korota kana aw badeunta kana aw sigi nyon deunta aw ka dugula de nyana ma gansa shitane nana beta kono ke joyo shitane no beta ku ke joyo c'était aw de yo c'était aw de ye bio mais ala tana jigin ka ta an ga juru sara tengoyi fo anw de ka fara ɲɔgɔn ka hakili di an ka musow ma fo an ka musow ka se ka den wolo den min bɛ kɛ den barikama ye den min bɛ se ka ko dɔn den min bɛ se ka kalan den min bɛ se ka ala ni den min bɛ tɔgɔma dugukolo in sanfɛ pour que an ka juru ka se ka sara hali ni e t'a fɛ k'a sara e ni ala cɛ ala bɛ sɔn ka juru nin to yen i sigi k'i miiri dɔrɔn ni mɔgɔ taara e ka so k'i ka sokɔnɔ fɛn bɛɛ suɲɛ ni se b'i ye i bɛ taa wa i tɛ taa de ne b'a dɔn e bɛ taa o e hakilila ko ala tɛ na wa ala bɛ na o mais f'an ka condition de créer an ka condition de préparer aw t'aw hakili fara ɲɔgɔn kan aw t'aw hakili fara ɲɔgɔn kan farafinw il est temps o wallahi il est temps an ka muso encadrer il est temps an ka denbaya encadrer il est temps an ka famille encadrer mai yantanga kadriw la yantanga wajurikalaw la yantanga dine nyemgo la yantanga politique nyemgo la yantanga opposition la mais yere ka fleli ke sa I hakili yere da isi ikele ki miri nunu muso sugu jumɛn de kun den anw ye muso sugu jumɛn de den anw ye tiɲɛ fɔ yɛrɛ ye an mɔna du sugu jumɛn de kɔnɔ fa sugu jumɛn de kun b'an na kɔrɔkɛ sugu jumɛn de kun b'anw na balima sugu jumɛn de kun bɛ anw na sigi ɲɔgɔn sugu jumɛn de kun b'anw na anw mɔna dugu sugu jumɛn de kɔnɔ ni anw ka kadiri mɔgɔ kalannen bɛɛ quel que soit le domaine a kɛra sira o sira ye anw ka mɔgɔ kalannen bɛɛ bɛ sɔn suɲɛni ma a bɛɛ bɛ nkalon tigɛ a bɛɛ bɛ jɛnɛya kɛ a bɛɛ bɛ hasiliya kɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na nɔgɔ a bɛɛ mago b'a yɛrɛ de la a si mago tɛ faso la aw tɛ jateminɛ kɛ wa aw tɛ jateminɛ kɛ wa hali i k'anw ka furu lajɛ ni kamalenkɔrɔ ye muso ta
k'a ladon a kaso ko kuranɛ kɔnɔ a bɛ fɔ de ko Dieu est l'amour. Bible kɔnɔ ko Dieu est l'amour. Au kɔrɔ ye di n'a ka di ye le verbe être là c'est une égalité ici. Si on dit que Dieu est amour, on peut dire aussi que l'amour est Dieu. Si on dit que Yaya est le président, on peut dire que le président c'est Yaya aussi. Vous voyez? Bon, ni fête anga furu kono parce que furu chama kumba on fait bangebagaw de ba muso choisi koyi. Amour te furu ya on fait koyi. Donc ni muso tara ka di cɛ ma kamalen kɔrɔ ma ou bien kamalen kɔrɔ ka taa muso ta kamalen kɔrɔ hakili mɔgɔ min hakili ma sigi i taara muso ta muso min fana hakili ma sigi ni ala nana kɔnɔ b'o la i t'a dɔn k'anw ka cɛ caman bɛ yaala de daminɛ ko parce que muso kɔnɔma don wa ah ma femme est en grossesse elle ne peut pas a tɛ sɔn dilan ka tuguni ah ne muso sɛgɛn don a tɛ sɔn dilan ka tuguni o bɛ cɛ dɔw bila yaala la n'o kɛra muso kelen bɛ to so muso ni mun bɛ to so muso ni miiri caman bɛ to so miiri jugu caman muso ni dusukasi bɛ to so muso ni dimi bɛ to so muso ni dimi bɛ kɛ muso ka tellement que dimi bɛɛ bɛ reflecter den ka kɔnɔbara in kɔnɔ ye hasidiya ninnu bɛɛ bɛ reflecter parce que cɛ bɛ taali da ni muso wɛrɛw de dugu ɲɛfɛ o cɛ ni dusumangoya de bɛna so kɔnɔ o cɛ ni kuma caman de bɛna so kɔnɔ cɛ ni nisɔngoya de bɛna so kɔnɔ o bɛɛ bɛ jouer muso kan n'o bɛɛ bɛ jouer muso kan muso ni susi kolon de bɛ ka kɔnɔbara in na garanti den bɛ nin bɛɛ santi parce que den bɛ yɔrɔ min na o ye clotte yɔrɔ n y'a fɔ a ye n ko kuranɛ yɔrɔ dɔ la n ko chapitre 1 chapitre 17 n k'o bɛɛ consacré bɛ clotte ka jeli kurukuru donc o jeli kurukuru de o ye muso ka kɔnɔmaya de ko ye ko ala bɛna a fɔ an kuntigi muhamadu ma yɔrɔ min na sallallahu alaihi wasallam ko ikra ko read ko kalan kɛ ko ne ma kalan ko kalan kɛ ko ne ma kalan ko kalan kɛ ko kalan kɛ ni i ka masa tɔgɔ ye masa min b'i kalan ni bigi kunkolo ye k'a sɔrɔ k'i kalan fɛn na i tɛ fɛn min dɔn kalan kɛ kabini muso bɛ kɔnɔ ta ka den to jelikuru ninnu cɛ ma ka den to jelikuru ye k'a to ji nin cɛ ma ni ji ye 75% de la vie ye n'i ye vie tila diɲɛlatigɛ in kɔnɔ l'eau représente 75%. Donc, 3/4 de la vie. Donc, ultrason, c'est-à-dire un son filtré. Des mots de konon. Ni bi sigi muso konoma ki bolo da yi muso kono kan gansa. Ni eche tsika ke muso yere ba ke ka kurane kala. I muso konoma yi I bolo da lima kono ka muso ou bien muso yere ka kurane kala. Ka to ka bolo da kono ka miri ɲuman kɛ ka hakilina ɲuman di ni dumuni ɲuman ye ni farisogo sanuman ye ni ŋaniya jɛlen ye an b'o den modèle de makɔnɔ bi an b'o den modèle de makɔnɔ bi an ka société kɔnɔ an ka société tiɲɛnen don tellement que n'an m'an janto an ka musow la mɔgɔ mɛnɛ na an tila dɛ parce que cɛ tɛna n'an tila cɛ mɛnɛ na an tila f'a ka bɔ muso ɲuman de la cɛ min bɛna an tila dunuya in kɔnɔ anw farafinw tila fo cɛ in ka bɔ muso ɲuman de la mais cɛ dɔ de bɛna n'an tila o mais an bɛna temps jumɛn di an bɛna an sigi ka ala makɔnɔ de ala k'o temps créé wa mun na anw yɛrɛ t'an hakili fara ɲɔgɔn kan k'an ka musow ladon anw t'an hakili fara ɲɔgɔn kan k'an ka musomaninw ladon mun na anw t'an hakili fara ɲɔgɔn kan k'an ka furuw ladon mun na k'an ka denbaya ladon mun na ne badenw Nous de fauna à quoi devant cadre la dronsa dans tous les pays africains. Regardons seulement les cadres de nos pays, les leaders de nos pays. Ni den kamelen koro jatemine dron ka jogo be jatemine dron e ka lien tiré dron ka tabla parauna abala surtout aba parce que den te ke fossier fona ya yere
a yɛrɛ rétrograde k'a yɛrɛ ressaisi k'a yɛrɛ kalan k'a yɛrɛ la faamuya sinon den tɛ kɛ foyi ye f'a ba a ba y'a kɔnɔ ta temps min kɔnɔ ba ye kɔnɔ ta kalo 9 min kɔnɔ ba ka émotion ba ka kodɔn ba ka yɛrɛ sutura ba ka hakilina ɲuman ni hakilina kolon o de photocopie ye anw bɛɛ dugukolo in sanfɛ o de photocopie y'an bɛɛ dugukolo in sanfɛ parce que o ye dibi min ye yelen de bɛ dibi nin kɔnɔ yan kɔnɔbara in den min bɛ o de ye yelen ye mais kɔnɔbara yɛrɛ ye dibi ye mais fo yelen de ka don den kan pour que den ni yelen ka bɔ yelen min bɛ se na lumière bila anw kan diɲɛ in kɔnɔ yan n b'a fɛ musow k'u hakili t'o la musow k'u hakili t'o la muso bɛɛ de komi c'est à dire ala ka partenaire de musow ye ala ka associé de musow ye ala ka représentant de musow ye dugukolo in sanfɛ yan musow aw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan sa ne y'o de fɔ muso de bɛ se k'a fɔ kamalenkɔrɔ dalen ma dilan ka ko n t'a la sinon kamalenkɔrɔ t'a fɔ k'a tala ni y'a fa n'a ba ni ale t'a fɔ k'ale sen tɛ sɛgɛsɛgɛ non mais ala k'i ci kamalenkɔrɔ n'i da fili hali n'a sɔrɔ muso ka hali ni gari kelen tɛ muso in na muso in bɛ se ka wuli k'a ka fini don ka tɛmɛ muso dɔrɔn de bɛ se ka i ban a y'aw bolo fara aw yɛrɛ kan aw ka se ka den wolo den bɛna na farafinna tila sinon a tɛ yen dɛ a tɛ mɔgɔ si la bi aw ka wajulikɛlaw da tɛ don nin na aw ka pasitɛriw da tɛ don nin na e m'a ye wajuli tɛ nafa ɲɛ aw ye wa parce que n'i ma fɛn ta a source la n'i ma fɛn ta depuis fɛn daminɛ maaw bɛ kuma lamɛn a tɛ se maaw mɔgɔya yɔrɔ a tɛ se maaw nima yɔrɔ a tɛ se maaw hakili jagabɔ yɔrɔ mais anw ka société y'an ka musow ka image de ye anw ka musow bɛ dulɔ min anw ka musow bɛ dɔrɔgu ta anw ka musow julankolon bɛ yaala anw ka musow sɛgɛnnen don mɔgɔ si tɛ min bɛ se k'anw ka musow kalan diɲɛlatigɛ in 75% les femmes représentent 75% de ce monde a bɛ comme l'eau représente 75% de la vie donc ni se bɛ min ye i janto i denmusow la ni se bɛ ba min ye i denmuso ladon ni se bɛ fa min ye i denmusow ladon denmusow de bɛna fɛn ɲɛnama wolo fɛn min bɛna farafinna tila sinon bi min donna an na an bɛ mɛn dɛ komi vidéo jan kɛ a lamɛn cogo bɛ ne baden kɔnɔna fili tuma dɔw la a ka da crédit ko ma a ka da wari ko ma sinon an ka société foyi ma tiɲɛ dɛ a fɔ man di mais an bɛɛ de sen don ne yɛrɛ sen b'a la o bɛɛ k'i baw filɛ bɛɛ k'i faw filɛ an ka musow de b'u kelen na dɔrɔn u kelen de b'u ka kɔnɔmaya kɛ u kelen de b'u ka souffrance kɛ an ka musow ma kalan an ka musow ma ladi an ka musow jigi sɛbɛnnen tɛ an ka musow ja wulilen don i tɛ se ka den barikama wolo wallahi n'i ma lamɔ mɔgɔ barikalenw bolo sinon aw ye ala ka atelier de ala ka baarakɛyɔrɔ ala ka partenaire wallahi muso ɲɛnama tɛ den lankolon wolo sa i tɛ nson wolo sa i tɛ nkalontigɛlaw wolo sa i tɛ hasidi wolo sa i tɛ jamana cilaw wolo sa non i tɛ jitɔw wolo wallahi parce que ala ka présence n'a b'a manifester a bɛ manifester musow de la fɔlɔ n'a manifestera aw la aw b'a manifester aw denw na denw bɛ bɔ k'a ko kɛ sɛbɛko ye ala ka sababa d'aw ma ala ka faamuya d'aw ma ala ka hakili ɲuman di musow ma ala k'a to ne baden musoman minnu bɛ message in lamɛn i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ jigi ye cogo min na masa aramani jigi ye aw de ye ten farafin bɛɛ lajɛlen jigi ye aw farafinmuso ye cogo min na aw de ye diɲɛ bɛɛ ba ye mais aw de b'aw yɛrɛ lagosi bi aw de julankolon bɛ bɔ diɲɛ ɲɛfɛ bi aw de yala bɛ ɲɔgɔn lajaba diɲɛ ɲɛfɛ bi masa aramani ala ka hakili ɲuman d'aw ma ala ka limaniya di aw ma ala k'a to aw ka se k'aw sigi k'aw hakili fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn ko kɔnɔbara lankolon tɛ yen mais i b'a lamɔ ni hakilina min ye o de bɛ den kɛ den lankolon ye a y'aw den lamɔ ni hakilina ɲuman ye a y'aw kɔnɔ lamɔ ni hakilina ɲuman ye hali ni cɛ fugari b'i bolo i b'i ka hakilina i b'a kɛ hakilina positif ye i b'a kɛ hakilina sanuman ye i b'i dusukun sanuya i b'i ŋaniya sanuya i b'i ka baara sanuya i b'i ka jogo sanuya wallahi i den bɛ kɛ den barikama ye i den bɛ kɛ den barikama ye o tɛ ko i ka molobaliya kun dɛ o tɛ k'i ka dɔ ka hasidiya kun dɛ halisa
ala k'a barika don aw la ala k'a dusuko don aw la ala k'a to aw ka se k'aw yɛrɛ sutura e y'a Sidibe nin ye bi ta ye a message bɛ n bolo a caman mais temps de tɛ yen parce que n'i y'a janya kojugu mɔgɔ caman tɛna se k'a lamɛn a dun ka di n ye ne m'a fɔ i bɛ message dɔ partager o t'a yira k'i ni ne ye hakilina kelen ye mais n'e ma yɔrɔ dɔ faamu n'i y'a partager i baden dɔ b'a faamu i teri dɔ b'a faamu mɔgɔ si kana minɛ ni yada ye mɔgɔ si kana minɛ ni hasidiya ye non n'an farala ɲɔgɔn kan wallahi an bɛ tila ala k'an tila salamu alaikum bonne nuit peace and love yeah Sidibe